एक गांव में अनामिका नाम की एक गरीब बहुरानी थी। उसके साथ 2 दुधारू गायें थी, इसीलिए वो हमेशा उन्हें हरी घास, अच्छा खाना देती थी और दूध के दही बनाकर उसे वो बेचा करती थी। फिर उससे जो वो पैसे कमाया करती थी, उससे सास शारदा, ससुर प्रसाद और अपाहिज पति रमेश का देखभाल किया करती थी। उस दिन भी दही का घड़ा सर पे लेके सारा गांव घूम घूम के वो दही बेच रही थी। दही ले लो दही, मटके की सख्त दही, वो इस तरह से चिल्लाते हुए बेच रही थी। वहाँ ऐसे कई लोग थे जिन्हें अनामिका की मटके वाली दही बहुत पसंद आती थी। जब कभी भी अनामिका की दही बेचने की आवाज उन्हें सुनाई देती थी, वो अपना सारा काम धाम छोड़ के तुरंत दही खरीदने के लिए बर्तन लेके घर के बाहर आ जाते थे। उस दिन भी जब गली में अनामिका की आवाज सुनाई दी, सुशीला, नूतन, कावेरी, अमृता ये चारों औरत अपने अपने बर्तन लेकर अनामिका का आने का इंतजार करने लगी। इतने में ही अनामिका दही बेचते हुए उस गली में आती है। आओ अनामिका, इस बर्तन में 20 रुपए की दही दे दो। अनामिका, मैं 50 रुपए की दही लूंगी, पहले मुझे दे दो। आओ, यहाँ आओ। देखो अनामिका, हर दिन मैं तुमसे 10 रुपए की दही लिया करूंगी। मैं तो चाहती हूँ तुम्हारा दही का व्यापार अच्छा चले, ताकि मैं भी 4 लोगों को बोल सकूं कि तुम्हारा दही अच्छा है। उसकी बातें सुन के अनामिका बहुत खुश हो जाती है। इतनी खुश हो जाती है कि सबसे पहले वो कावेरी के घर में जाके ही दही देती है और बदले में पैसे लेती है। उधर तीनों लड़ने लगती है। मुझे पहले दही चाहिए, मुझे पहले दही चाहिए कहकर तीनों शोर मचाने लगती है। वो तीनों इतना शोर मचा रही थी कि अनामिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जाके कहने लगी, अरे अरे, मेरी माँ की बहनें, जैसे मैं दही बेचती हूँ और मैं आपके लिए महत्वपूर्ण हूँ, वैसे आप लोग भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप पहले लो या बाद में लो, मेरे घड़े में तो दही भरा हुआ है। मैं आपके पास जरूर आऊंगी। कृपया करके आप लोग एक दूसरे को कोसना बंद कीजिए। अब जल्दी जल्दी आकर जिसे जितना दही चाहिए ले जाइए। ऐसा कह के दही लेके वो सुशीला के पास जाती है। पैसे लेकर वो उसके बर्तन में दही दे देती है। वहाँ से फिर वो नूतन के पास जाती है। उसके पास से भी पैसे लेकर उसके बदले में वो दही दे देती है। फिर वहाँ से वो अमृता के पास जाती है। सभी लोग दही लेकर अपने अपने घर चली जाती है। फिर वो गली बिल्कुल शांत हो जाता है। अनामिका इस बात को गौर करती है। वो मुस्कुराती है और फिर दही बेचने के लिए वो पश्चिम दिशा में चली जाती है। वहाँ पे एक घर था जो देखकर बहुत ही बिछड़ा हुआ लग रहा था, पूरे गांव से हटके था। वहाँ एक बुजुर्ग महिला एक हाथ में छड़ी लेकर घर के बाहर खड़ी थी। हाथ दिखा के अनामिका को बुलाती है। अनामिका जाने ही वाली थी कि वीरू उसे कहता है, नहीं नहीं बेटा, उस महिला के पास मत जाना। वो जादू टोना जानती है। सभी गांव वाले उसे मार पीट के अलग घर बना के गांव से निकाल दिया है। वो गांव आती है तो पत्थर चप्पल से सब मारते हैं और कोई भी उसके पास नहीं जाता। तुम भी मत जाओ। वीरू ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। अनामिका को उस महिला पर बहुत दया आती है और वो उसके पास चली जाती है। अनामिका जब रात में अपनी सासू माँ के पास सोई हुई थी, तभी भी उसे सपने में वो बुढ़िया हाथ में छड़ी पकड़ के उसे बुलाते हुए नजर आती है। इसीलिए वो अकबका के नींद से उठ के बैठ जाती है। शारदा आंखें खोल के देखती है कि अनामिका बहुत डरी हुई है। क्या हो गया बहू? वो माँ जी, गाँव के पश्चिम दिशा में। इससे पहले कि अनामिका अपनी बातें पूरी करती, इसी बीच शारदा कहने लगती है, तुम उस बुजुर्ग महिला का सपना देखी क्या? हाँ माँ जी, मैं जब दही बेचने गई थी, उस बुजुर्ग महिला ने मुझे देखा था। अनामिका की बातें सुन के शारदा बहुत नाराज हो जाती है। तुम्हें अकल नहीं है क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना, उस दिशा में तुम मत जाना। तुम उस तरफ क्यों गई? उधर के लोगों ने कहा था ज्यादा पैसे देकर वो ज्यादा दही लेंगे, तभी मैंने उन्हें देखा। वो बुजुर्ग महिला मुझे बुला रही थी। मैं जाने ही वाली थी कि वीरू ने कहा उस तरफ ना जाने के लिए, तो फिर मैं गई नहीं। वो बुजुर्ग महिला अच्छी औरत नहीं है। अब जो हुआ सो हो गया। तुम एक काम करो बहू, पूरा गांव अभी सो रहा है, बिना किसी के नजर में आए तुम जाके उस बुढ़िया को दही दे आओ। शारदा की बातें सुन के पहले अनामिका बहुत डर गई। उसने जाने के लिए मना कर दिया। फिर शारदा ने समझा के कहा कि उसके परिवार को कुछ नहीं होगा। उसने सोचा और फिर एक कटोरी में दही लेकर सबकी नजरों से बच के उस बुजुर्ग महिला को देने चली गई।
वो बुजुर्ग महिला बिस्तर पे लेटी हुई थी। अनामिका जाके उसे दही देती है। अनामिका का दिया हुआ दही का कटोरी देखकर वो बुजुर्ग महिला बहुत खुश होती है। गांव वाले कहते हैं तुम्हारा दही बहुत ही स्वादिष्ट है, इसीलिए मुझे भी खाना था। तभी तो मैंने तुम्हें बुलाया था। तुम मेरे लिए दही लेकर यहाँ आई हो। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि तुमने इतना कुछ किया, इसलिए एक तुम्हें मायावी दही का घड़ा दूंगी। तुम उस घड़े का तभी इस्तेमाल करना जब तुम बहुत संकट में होगी। पर याद रखना, अगर लालच करने लगी तो सब चला जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, कभी तुम उससे निकल नहीं पाओगी। ऐसा कहकर वो एक चमकीला मायावी दही का घड़ा देती है। जब वो अनामिका के पास आया वो एक साधारण घड़ा बन गया। अनामिका उस घड़े को लेकर जल्दी जल्दी घर लौट आती है। कुछ ही दिनों में उस बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है। फिर गर्मियों का मौसम आ जाता है। पीने के लिए पानी नहीं, गायों के खाने के लिए चारा नहीं। फिर गायें भी दूध देना बंद कर देती है। फिर दूध नहीं तो दही भी नहीं। अब जब बेचने लायक दही नहीं रहा तो अनामिका के पास रोजी रोटी भी नहीं रही। तभी अनामिका को उस बुजुर्ग महिला का दिया हुआ जादुई घड़ा याद आता है। तभी देर न करते हुए अनामिका ने उस जादुई बर्तन को देखा। जादुई बर्तन हवा में चमकते हुए उड़ने लगा। सभी उसे देखकर बड़े हैरान हुए। उस मायावी घड़े से सोने का दही निकलने लगता है। अनामिका उस सोने के दही को छूकर देखती है। माँ जी, ये तो सोने की दही है। क्या कह रही हो बहू? फिर तुम उस घड़े को कहीं ले जाकर छुपा दो। हम उस सोने के दही को ले जाकर बेचेंगे और खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। ये गलत बात है माँ जी, इसे लालच कहते हैं। हम इस सोने के दही को सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। इस सोने के दही से सबका भला होना चाहिए। ऐसा कहकर गरीब बहुरानी उस सोने के दही को सोनार के दुकान में ले जाकर उसे बेचती है और उन पैसों से गांव में बोरवेल लगाती है। एक बड़ा टैंक भी लगवाती है। गांव का स्कूल जो टूटने वाला था उसकी मरम्मत करवाती है। इसी के साथ जानवरों के देखभाल के लिए गौशाला बनवाती है। वहाँ उनकी देखभाल करती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। শাশুড়ি সারদা পাখার সাথে একটা দড়ি টাঙিয়ে স্টুলের উপরে দাঁড়িয়ে এমন ভান করে যেন সে না কাঁদতে পারছে না সে হাসতে পারছে। ঠিক সেই সময় বৌমা অনামিকা নিজের মোবাইলটা নিয়ে আসে। মা, আপনার ভান দেখে এটা আসল লাগছে না। এবার তুমি কি বলতে চাও? তোমার সেলফির জন্য আমি গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁসি দেব নাকি? তা বলিনি মা, যারা দেখছে তারা তো অন্তত এটা আসল ভাববে। তবে তো আমি যা পোস্ট করব তাতে বেশি ভালো লাইকস আর কমেন্টস আসবে আর এই সেলফি পাগল বৌমা ফেমাস হয়ে যাবে। তোমার সেলফি পাগলামি চুলোয় যাক, এটা তো জমের দুয়ার। এটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না। তোমার এই সেলফি পাগলামির জন্য আমি কষ্ট পাচ্ছি। কি আর করব মা, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার অ্যাকাউন্টের নামই সেলফি পাগল বৌমা। আমাকে এরকমের এক্সপেরিমেন্ট তো করতেই হবে। আর তোমাকে একটু কষ্ট দিলে ভালো ভিডিও বানিয়ে আমি পোস্টও করতে পারবো। তার মানে আমার মৃত্যুটা তোমার হাতেই লেখা আছে বৌমা। এমনটা দুঃখিত হয়ে বলা সত্ত্বেও বৌমা তোয়াক্কা করে না। সে সারদার চারিপাশে ঘুরে ঘুরে কিছু একটা চিন্তা করতে থাকে। তা দেখে সারদা মনে মনে ভাবতে লাগে, ওরে বাবা, এতক্ষণ ধরে কি ভাবছে? তার মানে আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। এমনটা ভেবে সারদা হঠাৎ করে খুব জোরে জোরে কান্নাকাটি করতে লাগে। ওগো, তুমি কোথায়? শেষবারের মতো আমি যে তোমাকে একবার দেখতে চাই, তুমি আমাকে দেখে নাও। আমি আমার ঘরে আছি গো। তার এমনটা বলাতে প্রসাদ যে হলে বসেছিল সে তার কান্নার শব্দ শুনতে পায়। তারপর সে খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে সোজা ছুটতে ছুটতে শোয়ার ঘরে আসে। সারদা দড়ি লাগিয়ে ঝুলছিল আর অনামিকা তার পাশে দাঁড়িয়ে তার ছবি তুলছিল। তা দেখে প্রসাদ পুরো পরিস্থিতিটা বুঝে যায়। ভয় পাবেন না বাবা, এটা তো মজা। শুধু যারা দেখবে তারা এটাকে সত্যি ভাববে। কিন্তু বৌমা, সত্যি হলে পাগুলো নড়বে, জিভ বাইরে বেরিয়ে আসবে। প্রসাদের এমন বলাতে সারদা নিজের স্বামী প্রসাদের ওপরে ভীষণভাবে রেগে যায়। সারদা দাঁত কড়মড়িয়ে প্রসাদকে দেখে। প্রসাদও ভুরু উঁচকে তার দিকে তাকায়। তা দেখে অনামিকা মুচকি হাসে। বাহ বাবা, আপনি তো বেশ ভালো বুদ্ধি দিয়েছেন। অনেকক্ষণ ধরে আমিও এসব চিন্তাই করছিলাম যে কিভাবে এটা একদম আসল লাগবে। আপনি খুব ভালো পরিকল্পনা দিয়েছেন। তাহলে মা এরকমটাই করুন তো। আর বাবা, আপনি হলের দিকে যান।
তা বলাতে প্রসাদ হেসে সেখান থেকে চলে যায়। অনামিকা শাশুড়ি মার দিকে কিছু না বলে চেয়ে থাকে। তার চাউনি দেখে সারদা ব্যাপারটা বুঝে যায় আর নিজের বৌমাকে সে বলে, তুমি ঝোলো না বৌমা, আমি স্টুলটাকে লাথ মেরে সরিয়ে দেবো। আপনিও যদি সেলফি পাগল হতেন না মা, তাহলে আমি আপনার জন্য নিশ্চয়ই করতাম, কিন্তু এখানে তো আমি সেলফি পাগল বৌমা, তাই। এরকম ভাবে কথাটা শেষ না করেই অনামিকা থেমে যায়। তা শুনে সারদা খুব আশ্চর্য হয়ে তাকায়। আরে পাগল মেয়ে, কি বলছিলে সেটা পুরো তো করো, এভাবে মাঝখানে থেমে যেও না, এই কষ্ট সহ্য হচ্ছে না আর। আমাকে ক্ষমা করে দেবেন মা। এমনটা বলে বৌমা অনামিকা স্টুলে একটা কষে লাথ মারে। ব্যাস, সারদার গলার রশিটা গলায় কষে যায়, পা দুটো কাঁপতে লাগে। প্রসাদ যেমনটা বলেছিলেন, সারদার জিভটাও বেরিয়ে আসে। তারপর দেরি না করে ফটাফট একের পর এক অনামিকা ছবি তুলতে লাগে। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে অনামিকা একের পর এক ছবি তোলে আর একদম ভুলে যায় সারদার গলায় রশিটা কষে যাওয়ার কথা। তারপর বিছানায় বসে সে ছবি দেখতে লাগে, কোন ছবিটা ভালো কোন ছবিটা খারাপ, আর সেই ছবিগুলো সে আপলোড করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঠিক সেই সময় রমেশ এসে পড়ে। এসে দেখে সারদা দড়ির মধ্যে ঝুলে আছে আর সে বাঁচার অপ্রাণ চেষ্টা করছে। দেখে সে খুব ভয় পেয়ে যায়, ছুটে মায়ের কাছে যায় আর পায়ের নিচে স্টুলটাকে লাগিয়ে দেয়। গলার থেকে দড়িটা বের করে তাকে বিছানার ওপরে এনে বসায় আর অনামিকার ওপরে খুব রাগ করে। একদিন সেলফি পাগল বৌমা ঘরের ভেতরে কিছু না করে ঘরের বাইরে কিছু একটা বিশেষ করবে বলে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তাধারা করছিল। শাশুড়ি মা সারদাকে স্কুটিতে বসিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। স্কুটিতে চেপে যাবার দরুন সারদা খুব ভয়ভীত ছিল। কি জানি না বাবা, আজ আবার বৌমা আমাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে বলি দিয়ে দেবে। বৌমা, আজকে আবার আমার প্রাণ নেওয়ার কথা ভাবছো না তো? বাহ মা, আপনি তো জিনিয়াস। কি লাভ হবে বৌমা, এরকম পাগলামির জন্য প্রাণ বেরোচ্ছে। এমনটা বলছিলই হঠাৎ করে অনামিকার মাথায় একটা বুদ্ধি খাটে। সে নিজের স্কুটিটাকে একটি জায়গায় থামায় আর সেলফি স্টিক বের করে তার মধ্যে ফোনটাকে লাগায়। এক হাত দিয়ে ধরে স্কুটি চালায় আর অন্য হাত দিয়ে ধরে সেলফি স্টিকে সেলফি নিতে লাগে। পেছনে স্কুটিতে বসে সারদা কিছু শপিং কভার ধরেছিল আর খুব ভয় পাচ্ছিল। তখন সে মনে মনে ভাবতে লাগে, হে ঈশ্বর, আমার এই পাগল সেলফি বৌমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও, শুধু কৃপা করো যে এই রাস্তায় কোনো বিপদ না হয়। যখন সে প্রার্থনা করছিল তখনও অনামিকা সেলফি নিয়েই যাচ্ছিল। বৌমা, অনেক হয়েছে তোমার এভাবে সেলফি নেয়া, এবার দু হাতে গাড়িটাকে ধরে চালিয়ে ভালো করে বাড়ি নিয়ে চলো। আমি চাই যে আমার নাতি পুতিরা যারা আসবে তাদেরকে আমি খাইয়ে দিই, ঘুম পাড়িয়ে দিই। সারদার এরকম কথা শুনে অনামিকা হাসে আর গাড়ি চালাতে চালাতে তাকে একটা বাজারের টিফিন সেন্টারের কাছে নিয়ে যায়। অনামিকা গরম গরম ধোসা অর্ডার করে। সারদা নিজের হাত ধুয়ে আসে। হঠাৎ করে অনামিকা নিজের সেলফি ফোন বের করে বলে, ডিয়ার ফ্রেন্ডস, এবার আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমার অর্ডার করা মশলা দোসা কতখানি গরম। সে এমনটা বলছিলই ততক্ষণে সারদা হাত ধুয়ে এসে চেয়ারে বসে। ততক্ষণে তাদের টেবিলে গরম গরম ধোসাও বেড়ে দেওয়া হয়। মা, এটা কি সত্যি কথা? আপনার দাঁতে 2-3টে নাকি মুক্তো লাগানো আছে? আরে না না বৌমা, কোনো মুক্ত টুক্ত নেই দাঁতে, তুমি পাগল হলে নাকি? না না মা, যখন আপনি কথা বলেন তখন 3টে আলোর রশ্মি আপনার মুখের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। একবার মুখটা খুলুন তো। এমনটা বলা মাত্রই সারদা নিজের সেলফি পাগল বৌমার জালে ফেসে যায় আর ব্যাঙের মতন নিজের মুখটা খুলে দেয়। যেই অনামিকা তাকে মুখ খুলতে দেখে, তাড়াতাড়ি করে গরম গরম ধোসা তার মুখে ঢুকিয়ে দেয়। সারদার মুখ জিভ সব জ্বলে যায়, তার মুখ কান নাক থেকে ধুঁয়ো বেরোতে লাগে। ঠিক সেই সময় অনামিকা নিজের সেলফি ফোনটা তুলে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগে, তাহলে দেখলেন তো বন্ধুরা, আমরা যে মশলা ধোসাটা খাচ্ছি সেটা কত গরম। ইতিমধ্যে সারদা সব খাবার মুখ থেকে উগলে দেয় আর ঠান্ডা ঠান্ডা জল খেতে লাগে। তা দেখে অনামিকার খুব হাসি পায়। এভাবেই সেলফি পাগল বৌমা অনামিকা ঘর বা বাইরের অন্তর না দেখেই নিজের শাশুড়ি মা সারদার সাথে খুব ইয়ার্কি ঠাট্টা করত।